buenas. Good evening. Buenas tardes para todos. Good evening to all of you. Necesito que me arreglen los monitores, por favor. Están un poquito agudos, como que estuviera hablando a través de la nariz. 1 second, please, on our sound. Como aquellas trompetas de feria que usaba en los tiempos de evangelista en la juventud. You know, I don't want to sound like those trumpets I used in my youth when it comes to being an evangelist, Aunque realmente casi no me escucho. although I can't really hear myself. Vamos a darles un minutito ahí a los caballeros que nos arreglen eso, por favor. Aleluya. Hallelujah. Ahí está un poquito mejor, solo más volumen. Gracias a Dios. Thank God. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Can you hear me well? Bueno, otro poquito de volumen. Raymond, estás allá, ¿verdad? Keep talking. Who? Me or you? Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí está ya, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos esta linda noche. Una alegría que puedan estar acá con nosotros It's such a joy to have you here today, o que nosotros podamos estar con ustedes. or that we can be with you all. Eso sonó como que no estoy en contra ni estoy a favor, sino todo lo contrario. It's not that I'm against or in favor, but it's on the contrary. Procese esa filosofía You can digest that philosophy. retórica. It's rhetorical. Muy bien. Very Esta well. linda noche This precious vamos a night, hablar un poquito sobre la integridad. we're going to talk about integrity. Diga integridad. Say integrity. Por ahí va a aparecer en la pantalla You're going to see it on the screen. lo que será a esta integridad. There it is, integrity. Antes de que usted empiece a leer ahí, Before you start reading there, permítame darle una pequeña reseña histórica allow me to just give you here a historical past de lo que significa integridad of what integrity means en las raíces griegas, and the Greek roots, latinas Latins, y su significado bíblico. or even its biblical meaning. Es muy importante estos elementos There's elements that are very important porque muchas veces la traducción because many times the translation no presenta el concepto de fondo de lo que el escritor quiso decir. does not present what the author really wanted to describe. Acuérdese que una traducción Remember that a translation está sujeta a cierto nivel de interpretación, is also tied to a certain level of ya que interpretation no es una transliteración, because it's not a literal translation porque no podría, por las diferentes gramáticas y due to the different grammars. no funcionaría, no cuadraría. There's other things that would make it not fit, Como lo he dicho not en make algunas otras sense. veces, los americanos todo lo dicen al revés. As I've said before, Americans say everything backwards. En el inglés todo se dice al revés, ¿no es In cierto? English, everything is said backwards. En algunas cosas. In Para some things, nosotros, compared el to primer us idioma es español. Spanish speakers. Pero en griego, But in the Greek, la expresión de donde viene la palabra integridad the expression that the word integrity es comes la from, expresión holotes. it's the Greek term Es holotes. un derivado de holos It derives from holos, que habla de lo que todo lo que es entero. everything that is full. De ahí viene la palabra holística. That's where the word holistical Cuando comes decimos from. el evangelio holístico, When we say the gospel that's holistical, estamos diciendo we're es el saying evangelio completo. it's the complete Y gospel, eso transmite una imagen which transmits an de image algo que no tiene fisuras, of something that does not have algo que está gaps. completo. It's complete, in other Es decir, words. una persona entera A full person, in other words, tiene un balance o una congruencia has a balance or a congruence entre lo que piensa, in what they think, lo que dice what they say, y lo que hace. and what they do. Para ser íntegro To be a person of hay que integrity, aprender a ser congruente. we have to be congruent Mis pensamientos to where my thoughts tienen que ser congruentes con mis palabras have to be incongruent with my y actions, mis palabras de igual manera with my words, excuse me, tienen que estar unificadas con lo que
pienso y lo que hablé, porque eso es lo que voy a hacer. My words have to be unified with what I think and what I'll do. De otra manera, yo me convierto en una persona hipócrita, Otherwise, I am a hypocrite. que es lo opuesto de ser íntegro. That is the opposite of someone who's La full of palabra integrity. hipócrita también viene del latín The word hypocrite also comes from the y Latin word nace del teatro that is born out of theater, y viene del latín, del griego hipócritus, which comes from the Greek term hypocritus, que quiere decir ponerse una máscara. which means to put on a mask. Eso creció en el drama de la época griega. That was famous or became more popular in the Greek theater Eran fiestas de hipócritas, because it was feasts or parties porque of todos se cubrían el hypocrites. rostro Because everyone would cover their para que faces nadie supiera quién era, so that no one would know who they were, especialmente donde habían prácticas inmorales especially where there was immoral y practices de dudosa reputación, and also a reputation that was y algunas doubtful. personas que eran conocidas en la sociedad Some people, high people known in society, no querían darse a conocer did not want to be en seen esa inmoralidad in that y immorality. por eso se cubrían el rostro. And that's why they would cover their faces. En el Nuevo Testamento, Now in the New Testament, esta palabra principalmente evoca this word normally calls upon la imagen de algo the image of something que se mira y se examina that is looked upon and examined a la luz del sol. through the light of the Cuando sun. hablamos de la luz del sol, When we talk about it, the light of the sun, hablamos de la luz que otorga la palabra de Dios. we're talking about the light that is carried by the word of God. Es el espejo. It's like a mirror. A eso se refirió Santiago, That's what James referred que to. cuando una persona That when a person no practica el evangelio que ve y oye, does not practice the gospel they see and hear, es una persona de doble ánimo. they're a person that's double-minded Es inconstante en todos sus caminos. or inconsistent in all of Y their esa ways. persona dice que es como aquel que se mira en el espejo, And it's said that person is like the person that looks Y at cuando themselves da in the mirror, vuelta, and when they turn se around, olvida de quién era. they forgot what they look like, Esa who es they una were. persona fisurada, una persona quebrada. That is a person that is with fissures or cracked or broken. Principalmente el griego holoktes But the Greek term y una holoktes segunda palabra griega que encontré estudiando hoy, and the second Greek word I found studying today que lo aclara un poquito más, that comes to clarify it more es la palabra irecrenesia, is the word here elikrenesia, que habla de una persona that speaks about a person que no tiene mezcla, that cannot be que mixed, no tiene doblez, that doesn't have like a que counterpart, es sin engaño that is one that cannot be y que deceived, no tiene nada oculto. and nothing is hidden. Esas son características bíblicas de una persona íntegra, These are biblical characteristics of a person of integrity. que podría también usarse They could also be used como un sinónimo, as a synonym una persona santa. to a person that's holy. En el ambiente religioso But in the religious environment, pensamos que santidad we think that holiness es conocer la Biblia, is to know the Bible. es tener dones, It's to have gifts. es asistir a la iglesia. It's to assist church. Y efectivamente eso puede ser parte de la santidad. To a certain effect, it could be a part of it. Pero santidad, But holiness, más que una forma de expresión, beyond a form of expression, es un estilo de vida. it's a lifestyle. Somos llamados We are called a conducirnos to conduct como Cristo ourselves se condujo, as Christ did. no como judío, Not as a Jew, no como hebreo, not as a sino Hebrew, como individuo but as individuals que vino a cumplir that came to los fulfill 633 mandamientos de la ley. the 633 laws of the covenant. Y la escritura dice en el libro de Gálatas Because scripture says in the book of que el que Galatians falla en uno that whoever fails at se one hace transgresor de todos. is a transgressor against the rest. La ley casi tenía un mandamiento para cada día del año. The law had a commandment to every day of the year. Imagínense qué difícil era poder vivir bajo esa señalación de la ley, Imagine how difficult it was to live under the law que era estricta y en muchos de los casos demandaba muerte. and how strict it was to the point of demanding death. Pero nadie la pudo cumplir But no one was able to fulfill it porque no hubo una persona íntegra because there was not a person of que integrity tuviera la capacidad with the capability
de tener un corazón renovado, of having a heart renewed, que es de donde nace la integridad. which is where integrity is born from. La integridad no nace de la mente. Integrity is not born out of the mind. No por ser inteligente eres más íntegro. If you're intelligent, that doesn't mean you're more of Siendo integrity. inteligente puedes conocer más, You can know more if you're intelligent, pero no por conocer but not by knowing vas a more. vivir una vida que agrada a Dios. You're going to live a life that is pleasing to Porque la God. sabiduría Because wisdom es la práctica is the y practice la aplicación and de application lo que yo conozco de Dios. of what I know of God. Y entonces allí Therefore, there es donde me hago una persona íntegra. is where I become a person of Cuando integrity. yo empiezo a practicar When I begin to practice los principios del reino de Dios, the principles of the kingdom of los God, mandamientos de Dios, the commandments of God, empezó a vivir conforme a la ley I y live al pacto according to the law and the covenant para nuestro tiempo. for our time. Por eso Jesús dijo That's why Jesus said que nosotros debemos ser imitadores de that we Él. should imitate him. Y Pablo dijo, Paul said, imítenme a mí imitate myself en lo que yo imito a Cristo. as I imitate Christ. La integridad Integrity se ve, is seen. se puede imitar, It can be imitated porque es el resultado de lo que pienso, because it's the result of what I think, de lo que hablo of what I speak, y de lo que hago. and what I do. Yo no puedo predicar una cosa I cannot preach one y thing vivir otra. and live something different. He tenido una norma de ética interna I've had a norm that is ethical, which para, is para within, buscar integridad, to seek integrity, porque hay que ser intencional para buscar la integridad. because we have to be intentional to seek integrity. No nace de sí. It's not born out of Tenemos que oneself. ser intencionales. We have to be intentional. Y cuando he sido ético en cuanto a lo que menciono ahora, When I've had ethics, according to what I've mentioned today, es que entendí I've desde understood mis primeros días en la predicación del Evangelio from my first days of preaching the que gospel para que una enseñanza, un principio, un concepto, un valor that for a value, a concept, or teaching or principle pueda impactar a los oyentes, can impact the hearers, tiene que ser el producto it has to be a product de la palabra of the word que he vivido, that I have lived, de la palabra que he experimentado, of the word that I have de la experienced, palabra que he visto operar para mí. of the word that I've seen operate Porque de for lo me. contrario, Because on the de contrary, no ser así, if it's not so, les estaría dando conocimiento, I would just be giving you knowledge, pero no habría integridad en el asunto, but there will be no integrity in the solution, porque podría estar hablando because I could just be speaking de algo que nunca he participado. of something I've never partaked in. Entonces yo no soy eso porque no lo practico. So you're just hearing because I don't practice Y it. como le he repetido a través de los años, And as I have repeated through the years, nosotros transmitimos we transmit no lo que decimos, not what we say, sino lo que somos. but who we Y are. lo que somos en nuestro corazón What we are in our hearts será lo que vamos a transmitir en nuestra vida. is what we'll transmit in our La manera lives. de hacerlo, And the way of doing that, pensar bien, thinking well, hablar bien speaking well, y actuar and to act de acuerdo a lo que pienso y de acuerdo a lo que hablo. according to what I speak and what I think. Porque si no lo hago, If I don't do it that voy way, a hacer como dice la escritura en 1 de Corintios 13. I'll be like Scripture describes in Cuando the first letter que of dice que Corinthians, cuando alguien no tiene amor, that when someone does not have es love, como un címbalo que resuena y un címbalo que retiñe. it's just like a gong that gives sound. En otras palabras, bulla, 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 That's just noise, 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 pero nada de fruto. but there's no fruit. Porque dice, si diere mis bienes a los pobres, Because if I was to give my goods to the poor, it pero no says, tengo amor, but I lack love, nada soy. then I'm nothing. Porque es el trasfondo del corazón Because it's the background of the heart, lo que cuenta delante de Dios. what is valuable before God. A los hombres los podemos impresionar. Because we can impress mankind, Como los discípulos se impresionaron like the disciples were able to impress de las ofrendas de los fariseos. of the offerings of the Pharisees. Pero a Jesús no le impresionó eso. But that did not impress Jesus. A Jesús le impresionó la actitud del corazón de la viuda, What impressed Jesus was the heart of the widow, the que dio attitude. todo lo que tenía. She gave everything she En had. otras palabras, In other words, estaba expresando integridad she was expressing integrity en su confianza y dependencia de la provisión de Dios. and her trust and dependency on the fulfillment of God. Si tú dices que dependes de Dios, If you say you depend on God, pero por el otro lado but on the other hand,
Estás siempre viendo qué haces para que las cosas te salgan como tú piensas. You're always doing to see so things come out how you Y think. estás guardando y reteniendo más de lo que es justo. And you're retaining more than what is just. No serás íntegro, Now, you will not be a person of ni serás integrity generoso. or generous. La segunda expresión que me llamó la atención, además del griego, The second expression that called my attention, aside from the Greek term here, es el latín. is Latin. Lo hemos enseñado en la universidad, We've taught this in the university en la clase de ética y conducta, when it comes to the class of conduct and ethics por años. for years. Y hemos dicho que la palabra integridad We said the word integrity viene del latín integritas, comes from the Latin term un integritas, documento llamado la Vulgata de Jerónimo. from a document called the Vulgata of Geronimo. Usa la raíz integritas, Uses the root of integritas de donde desciende, that it de donde descends, sale, donde proviene where it comes from, or la palabra intacto, intact. The Íntegro. word derives from that. Integrity, no tocado, not touched, no mezclado, not mixed. sino algo que está entero. Something that is full, complete. Integridad Integrity es vivir para Dios is to live for God bajo los principios de su palabra, under the principles of His Word, sin ninguna otra confianza y esperanza without any other hope or trust, más de lo que Él dice que hará y cómo nos sustentará y cómo nos guardará. which is more what He said, what He'll do, or how He'll sustain Si us. yo digo confío en Dios If I say I trust in God y soy íntegro, and I'm mi integrity, confianza va a estar en Él, then my trust will be in Him, no en cualquier otro recurso, not in any other resource, no en mi trabajo, or not in my no en job, mis negocios, or in my business, no en mi jefe, or even in my boss, no en mi esposa, nor in my wife, no en mis hijos. nor in my children. Porque hay padres Because there are que parents esperan que los hijos cuiden de ellos en la vejez. that are wait for their children to take care of them when they're old. De parte del hijo From part of the es child, una honra if they do that, that's an cuidar honor a sus padres. to help their Y es el parents, primer mandamiento con promesa. which is the first commandment with a promise. Porque se alargarán tus días, For it is said, your days will be tendrás long salud with health y prosperidad. and prosper. Cuidemos a nuestros padres. Let's take care of our parents. Esto es integridad. That is integrity. Porque la escritura nos manda Because Scripture calls us honrar a nuestros mayores, to honor our elders, servir a nuestros mayores. to serve our elders. Ahora, malo es Now it's bad cuando un padre impone por obligación al hijo. where a parent tries to impose, Porque Pablo dijo because Paul said que es de los padres it's of the parents atesorar para los hijos to save treasure for the y children, no la otra vía. not the other way. La orden es padre atesora. The order is parent, you have to save El treasure. llamado al hijo es hijo honra. And the call of the child is to honor. El que atesora es íntegro The one that saves treasure is y el of que integrity. honra es íntegro. And the one that gives honor is of integrity. De tal manera que la palabra integridad en el latín, In such a way that the word integrity in Latin, una persona que tiene integritas, integritas, is a es person that would have aquella it, persona is that que person no ha sido corrompida por el ambiente que lo rodea. that has not been corrupted by the environment that surrounds them. Eso fue lo que Pablo dijo en Romanos 12:1. That's what Paul said in Romans Lo voy a 12:1. parafrasear. To paraphrase, Y él dijo: he said, les ruego, hermanos, que sean íntegros brethren, I beg you that you're of y integrity, no se hagan a la forma de este mundo, and do not be formed to the form of this sino world, renueven el espíritu de su mente, but renew the spirit of your mind, porque así y solo así because that way and only that way llegarán a entender you'll come to cuál es understand la buena voluntad de Dios, what is God's will, que es agradable that is y good, perfecta. pleasing, and perfect. La voluntad de Dios es buena, God's will is good, agradable pleasing, y perfecta. and perfect. Y cuando quieres vivir en integridad, And when you want to live in vas a integrity, estar dispuesto you are going to be a willing pasar un proceso to go through a process que ahorita no te parece bueno, that maybe right now does not seem good, que ahorita no
te es agradable that maybe right now is not pleasing, y que no lo ves nada perfecto. and you don't see anything perfect in it. Pero si Dios lo dijo, But if God said it, pero si Dios lo dijo, but if God said it, pero si Dios lo dijo, but if God said it, Él lo hará. then He will do it De tal manera in such a way que en el sentido bíblico, that in a biblical sense, en la escritura, integridad in scriptures, integrity no es simplemente honestidad. is not simply honesty. Cualquier persona sin Cristo puede ser honesta, Any person without Christ can be honest, pero no va a ser íntegra. but there will not be a person of ¿Por qué? integrity. Why? Porque la integridad Because integrity tiene que tener coherencia con el ser interior. has to be co-inheritance with the inner being. En otras palabras, In other words, la integridad integrity no es producto de un carácter formado. is not a product of a character that's formed. La integridad Integrity es producto de una relación con Dios. is a product of a relationship with God. Qué entusiasmo el que tenemos esta noche, por Dios santo. What enthusiasm we have tonight. Por eso fue que David, That's why y mire David, qué interesante lo que viene. and look how interesting what's to David come, se David atrevió a decir dared to say en el Salmo capítulo 7 y versículo 8, Psalms chapter 7 verse 8. y dijo: He said, júzgame conforme a mi integridad. judge me according to my integrity. Mi corazón está abierto, My heart is open. mi corazón está limpio, My heart is en mi clean. corazón hay integridad. There's integrity in my heart. No tengo doblez de ánimo, I don't have double-mindedness. no tengo una doble vida, I don't have a double life. no soy una persona en el trono I'm not one person when I sit on the throne y soy otra en lo privado. or a different person in private. David siempre fue consciente Because David was always de conscious que la integridad that integrity era caminar en lo privado is to what you walk in private. según lo que él hablaba en público. He walked in private according to what he declared in public. Wow. Wow. Dígale al vecino aunque sea ouch. Say to your neighbor, at least ouch. Porque muchas veces hemos pecado de falta de integridad. Because many times we've come to sin due to lack of integrity. Porque hemos hablado For we have spoken o hemos or actuado we have acted no de acuerdo a lo que está en nuestro corazón por nuestra relación con Dios, not according to what's in our heart, according to our relationship with God, sino de acuerdo a nuestra conveniencia temporal y pasajera. but according to what's convenience in the season we're in that's just passing. ¿Puede identificar usted algún momento en que actuó así? Are you able to identify a moment that you behave this way? Porque el que está limpio, que tire la primera piedra. Because whoever is clean, let them cast the first Y stone. cuando el Señor dijo eso, el que está limpio, So when the Lord said, he who is tire clean, la primera piedra. cast the first stone. Todos los injustos que habían traído a la mujer All the unjust that had brought the woman forth sorprendida en el adulterio, because she had been caught in dice adultery, desde los más grandes hasta los más chicos, even from the greatest to the littlest, empezaron a soltar las piedras they started dropping the stones y se fueron. and left. Cuando el Señor dijo, el que esté limpio, tire la primera piedra. When the Lord said, whoever is free of sin Y or dice clean, que cast a stone. Él escribía en la arena, ¿no? And it is said there that he would write Imaginemos on the ground, the qué dirt. escribía. What was he writing? Let's imagine it. No dice que hacía rayitas ni jugaba totito. It's not that he was playing ¿Sabe cuál es el crisscross totito, no? or No X and sabe. O's. En los crucigramas lo juegas, ese que tiene una raya aquí, otra raya acá, otra para acá y otra para acá. You play it on the journals there. Y aquí le pone rojo, You put red, rojo, red. o si pone el otro rojo, ganó. No, O una X o un cero. It's tic-tac-toe, X's and O's. Yo juego eso con mis nietos And that's what I play with my y grandchildren. siempre me ganan. And they always beat me. Aquí se lo digo en confianza porque yo los dejo. I say it here in confidence because I let Son them niños de beat 3 me. y 5 años. They're like 3 or 5 years old. Ellos se sienten felices porque le ganaron a su abuelo. You know, they were just happy because they beat their grandfather. Y yo me siento feliz And I'm happy por el hecho de verlos felices. to see them happy. A veces cuando queremos ser íntegros, Now, at times when we do want to be people of tenemos que integrity, sacrificar algo we have to sacrifice something para ser íntegro. so that we Porque, can por act ejemplo, in integrity. Porque yo le digo a mis nietos, te quiero mucho. For example, I tell my grandchildren, I love you. Estoy dispuesto a dar lo que sea por ti. I'm willing to give whatever for you. Y si no puedo soltar,
And if I can't una satisfacción momentánea de que hubiera ganado pero decidí perder. release satisfaction because I decided to lose or they won, ¿Alguna vez has hecho eso? have you ever done Y no that? con los niños, Not for even children, sino en algún negocio but even just like in business, donde está envuelto alguien que tú amas where someone involved is someone you love o alguien que tú respetas or someone you respect o alguien que es tu enemigo. or even someone that's your enemy. Porque el que respetas, el que amas, Because the one you respect is the one you love. es fácil. It's easy. Porque dijo Jesús, cualquiera muere por los justos, Because Jesus said anyone will die for the just, pero ¿quién muere por el malhechor? but who's the one that dies for the wicked? ¿Se acuerda que Jesús lo dijo? That's what Jesus said. No tiene mérito hacerlo primero, There's no merit in doing the first pero thing, lo segundo sí. but the second act, ¿Has yes. preferido que tu enemigo coma aunque tú en ese momento te quedes sin comer? Have you preferred to let your enemy eat even if that means you stay without food? Si eso le va a mostrar tu integridad a la tal persona, If that will show your integrity to such person, valdría la pena poner en práctica el principio then it will be worth it to put that principle into practice. para que, como le pasó a Job, So like you see Job's cuando example, vino el último de sus amigos, ¿cómo se llamaba el joven? where the last of his friends showed up. What was his name? No me acuerdo ahorita, pero el más joven. He was the youngest one out of the Los friends. demás vinieron a despedazarlo, Everyone else came to tear him apart. pero el último But the last dijo, one, ahora veo, he said, now la I see sabiduría no está en los años, that wisdom is not in the years, ni está en las canas. nor in gray hairs. Y el hombre reconoció And the man was able to la recognize justicia de Lot the righteousness of cuando él estaba totalmente destruido, he had been completely destroyed porque no juzgó because he did not según las judge circunstancias, according to the circumstance, juzgó de acuerdo a su integridad. but judged according to his integrity. Wow, hermano. Wow, brethren. Eliú se llamaba. Eliu was his name. La integridad, ahí tiene usted ese pasaje que voy a leer en la pantalla. You're about to see the scripture I'm about to read on the La screen. integridad de los rectos los encaminará. That ¿Qué they- dice ahí? What does it say there? La integridad de los rectos los encaminará, los guiará, The integrity of the upright will make their path. les da dirección. It gives them Me direction. gusta como lo dice el Salmo 37:25. I like how Psalms 37:25 says it. Por el Señor By the Lord son ordenados los pasos del hombre. are the steps of the man ordered. Y cuando cayere, And whenever it falls, no quedará postrado, they will not be porque Dios left con there. su mano lo sostiene. Because God by his hand will sustain them. Mire, el Salmo 11 Psalms 11, es un poema it's a poem a la integridad to the integrity, versus la maldad. integrity versus evil. Lea eso esta noche antes de acostarse. Before going to bed, read that tonight. Todo el capítulo. The whole chapter. Y usted se va a dar cuenta And you'll realize cómo la integridad paga buenos réditos. how integrity comes to give good pay. En el caso de Noé, When you look at Noah, en for el example, capítulo 7, número 1 del libro de Génesis, chapter 7 of Genesis, Dios dijo, God said, has sido hallado íntegro, you have been found full of integrity. has sido hallado justo, You have been found upright. eres el único. You are the only one. Wow. Y por esa integridad, And due to that integrity, cuando todos se ahogaban, where everyone else was drowning, él flotó por 150 días. he was floating for 150 days. Qué entusiasmo el que tienen esta noche, qué barbaridad. What Dios enthusiasm mío. you guys have. O Come están muy on. atentos y muy impresionados, Either you're very attentive and trying to listen, o como me dijo alguien, ay, es que vine cansado. or like someone else told me, oh, it's because I showed up tired. Péguele un codazo a alguien y despierta en el Señor. Elbow someone next to you and say, awaken in the Lord. Al que tiene colchoncito, dele duro. If someone's a little thicker, then hit them harder. Al que no tiene, tenga cuidado, le va a quebrar una costilla. If someone does not have that cushion, then be careful. You don't want to break a bone. Cuidado, Helen, cuidado. Careful, Helen. Alabado sea el nombre del Señor. Praise be to the name of the Lord.
La imagen central de integridad, hermanos, But the central image of integrity, es un brethren, vaso sin grietas. it's a vase or a cup without Es un vaso que cracks. no tiene ninguna quebradura. There's no cracks. No hay nada o manera There's not a way or there's que nothing de adentro hacia afuera that from within to out se filtre lo que él tiene. will filter what they have, what it Pero has. tampoco de afuera hacia adentro But that also means not from puede outside to within contaminar. can contaminate it. Porque la integridad Because integrity es un escudo que mantiene tu santidad is a shield that maintains your holiness y aleja la maldad. and pushes evil No le away. permite entrar. It doesn't allow to Es enter. algo así como el escudo de la fe. It's like the shield of faith. Si sabes usar el escudo de la If fe, you know how to use your shield of faith, no importa cuántos dardos del maligno vengan. it doesn't matter how many darts of the enemy can come Tu to you. integridad Your integrity es un escudo is your shield que se manifiesta por fe. that is manifested by Cuando faith. todo se perfila negativo y adverso, So when everything lines up to be negative or be ahí es perverse, donde la fe se debe parar. that's where faith stands up Y or debe should. decir con Pablo, And you can say like Paul said, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do everything through Christ who strengthens me. No porque Not le because iba a venir algo, something was going to come sino que towards con him, el escudo but because of the él shield, ya había pasado por todo. he had already gone through it Y all. cuando dijo, And when he said, he guardado la fe, I have maintained the faith, he corrido la I carrera, have ran the good race, por lo cual el juez justo which is why there's en righteousness. su venida And his coming, me dará la corona de justicia. he will give me the crown of righteousness. Esa corona es para los íntegros. Because that crown of righteousness is for No es those of para integrity. cualquiera. It's not for just La anyone. corona de justicia But the crown of justice será para los íntegros, is for those of integrity. para los que no tienen grietas For those that are not en su cracked carácter, in their character en su armadura. or in their armor. Porque la armadura Because the armor que habla Efesios that Ephesians talks no about es que me la pongo y me la quito. is not that I put it on and then take it off. No, No. es algo que tienes que mantener siempre contigo. It's something you always have to keep on El you. casco, el yelmo, The helm, the el breastplate, escudo, the shield, la espada, the sword, las grebas, even the footwear, la protección. the protection. Eso lo tienes que tener puesto todo el tiempo. You have to have it on all the time. Porque eso es lo que preserva tu integridad. Because that is what preserves your integrity. La mujer de Job le dijo, Job's wife said to him, cuando el hombre estaba quebrantado, when the man was broken, enfermo, medio muerto, sick, half dead, lleno de llagas, full of wounds, la mujer le dijo, the woman said to him, ¿aún mantienes tu integridad? are you still keeping your integrity? Maldice a Dios y muérete. Why don't you curse God and die? A muchos de nosotros, To many of us, que cualquiera diga algo no nos importa. if someone else says anything, we don't care. Pero cuando lo dice la esposa, But if your wife says something to you, no, profeta, yo te digo que me haces mucho bullying. I always say that my wife bullies me a lot. No voy a decir I'm not going to say el bullying que me haces. the bullying that she does. Porque si no, las hermanas van a agarrar mañas que no deben tener. Otherwise, the sisters are going to pick up on habits that they shouldn't have. Te amo, mi vida, calladita y sentadita te ves más bonita. Sí, los van a amar más, pues. Gloria a Dios. Glory to God. Le digo, mi amor, But I me say, serviste mucha comida. my ¿Sabe qué love, hace? you gave me a lot of Va, food. entonces no comas, pues. You know what? How about you don't eat at all? Yo digo, And I'm like, puchicas, hermana, ¿qué te pasa? Like, Cálmate. sister, what's going on? No Chill estoy out. diciendo que no voy a comer, estoy diciendo que me serviste mucho. I'm not saying I don't want to eat. I'm just saying you gave Y me a too mí much me food. enseñaron And they taught me que todo lo que me ponen en el plato me lo tengo que comer. everything someone puts on a plate, I have to eat it. Esa era la ley en la casa de mis papás. That was the law of my parents' home. ¿Les cuento otra? You want me to share another one? Someone said yes. Los que me traigan una módica ofrenda de $1,000 después del servicio les cuento 2 que 3. If you want to hear more than Ahora,
Now, integridad es integrity is vivir correctamente to live correctly cuando nadie nos ve. when no one sees us. Vivir correctamente To live correctly cuando nadie nos ve. when no one sees us. Ahí está en su pantalla, ¿no? You see it there on your screen, right? Vivir correctamente To live correctly cuando nadie nos ve. when no one is seeing us. En su pantalla ahora aparece la idea central. You'll find the central idea there on No screen. voy a decir que ya se me acabó el tiempo. Hoy sí ni lo sentí. Y usted tampoco, ¿verdad? I didn't even feel time. Look, ¿Seguimos un par de minutos? can y'all give me a couple more minutes? La ética cristiana Christian ethic nace de una relación correcta con Dios. is born out of a correct relationship Y with la God. integridad And es el integrity fundamento de la ética. is the foundation of ethics. De nada sirve si no soy íntegro If I don't have integrity, then it's worthless or useless pretender ser ético. to try to be an ethical person. Estaría yo contradiciendo conceptos. I would be contradicting the concepts. Porque esa comunión o esa relación con Dios Because that communion or de relationship una with God manera correcta in a right way se expresa is a expressed través de una vida de integridad through a life of integrity en tu relación con tus semejantes. with your relationship with your neighbors. Integridad Integrity es que si vas a vender un auto, is that if you're going to sell a car, for le dices al example, comprador, you tell the yo lo buyer, doy en este precio I'm giving it to you at this porque tiene price este y este defecto. because this and this and this and this and this is wrong with it. Falta de integridad. A lack of Es decirle, integrity está buenísimo. is you're like, man, this car is pristine. Trabaja excelente. It's in excellent condition Cuando tú sabes when you know que no es así. that it does not. Y entonces, si lo haces So if you do it y esa persona no conoce a Dios and that person does not know o God, conoce a Dios, or does y te know voy a decir God, qué pasa. I'm going to tell you what happens. Esa persona That dice, person- no, esos evangélicos son unos sinvergüenzas. They can say, man, those Christian people, Ese they're dice que shameless. es evangélico They can say that Christian y person, confié porque puso el nombre de Dios enfrente. I trusted them because they even put God's name at the front. Y el carro es una basura. But the car's trash. Esos evangélicos They can say those Christians, son unos tranzas, man, they're just Ladrones. scammers. They're thieves, mentirosos. liars, Y la blasfemia es contra Dios. and the blasphemous against Y God. los que están en la iglesia y les hacen eso, But those at church that perform that way, dicen, ay no, they say, oh no, y yo ya no voy a esa iglesia. I'm not going to go to that church anymore. Si mire, lo tienen de ujier y lo que me hizo. Look, they even made that guy an usher, and look what he did to me. Mire, lo tienen cantando y lo Look, que me hizo. They have him singing, and look what he did to me. Porque sus palabras Because their words, no están siendo congruentes con lo que piensa. your words aren't congruent with Está what you think. pensando la oportunidad de sacar unos dineritos extras, Because your mind is thinking of the opportunity of making extra cash mintiéndole al comprador. by lying to the buyer. Y alguien dijo, es que si no le digo así no me lo va a comprar. And someone says, well, if I don't say it like that, they're not going to buy it from me. Pues sería mejor, Well, maybe it's better that way. porque no solo no está siendo íntegro, Not only you're not being a person of integrity, sino también está siendo ladrón. but you're also being a thief. Aunque algunos de hecho y ya lo son. Even though some already act that way. ¿Sí? They're like that. Aquí puede que haya uno que otro ladrón, You don't know, there could be one or two thieves here. porque la Biblia dice que el que no diezma y ofrenda le roba a Dios. Ay, se me salió. Because the Bible says that whoever does not give offering or tithe is a thief La to Biblia God. lo dice. But the Bible says it. No sé yo nada más vengo aquí a decir lo que la Biblia dice. It's not me. I'm here to just say what the Bible Mis says. opiniones personales aquí no valen. My personal opinions are not validated La here. pasión y el fuego que tengo por la palabra, eso sí impulsa. The passion and fire that I have for the word, that can be an impulse. Pero coherencia entre lo que creo, lo que digo y lo que hago, But coherence to what I think, to what I Como say, dice and what I ahí, do, tanto en público como en privado. it's to do it that way in public, just like in private. Miremos por un momentito Let's just look for a moment. la integridad de Abraham. The integrity of Abraham. Ahí voy a terminar. And this is where I'll come to finish. Ahí voy a terminar. This is where I'll finish.
Génesis 17:1. Genesis 17:1. Hoy sí estás siendo tú, Josh, estás feliz, sonriente, alegre. Now Joe is El happy, domingo me tenías un smiling. poquito predicando, preocupado que estabas ahí. Sunday you had me a little bit worried, Pero estabas escuchando con atención. but you're hearing with attention. Vaya que no llamé a Claudia para que te regañara. Good thing I didn't call Claudia to scold you. Es cierto. I'm just kidding. Génesis 17:1. Genesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, When Abraham was 99 years old, el Señor se le apareció the Lord appeared before him y le dijo: and said, Yo soy el Dios todopoderoso. I'm the God, the all-powerful. Anda delante de mí Go before me y sé íntegro. and be of integrity. Ahí dice perfecto. Or it says, be perfect. Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5, Jesús dijo: Jesus said, Sean perfectos be perfect como vuestro Padre Celestial es perfecto. as your heavenly Father's perfect. No podemos ser perfectos nunca, We can never be perfect. pero Jesús estaba diciendo: But what Jesus was saying, sean íntegros be of integrity, como el Padre Celestial es íntegro. just like your heavenly Father is La of integrity. integridad es un estilo de vida que se manifiesta en la conducta. Integrity is a lifestyle that is manifested in your conduct. Y Abraham, And Abraham, si eres íntegro, if you are of integrity, yo estableceré mi pacto contigo. then I will establish Dios no my hace covenant with pacto you. con los que no son íntegros, God does not make a covenant with people that do not porque have sabe que van a integrity, quebrantar el pacto, because they know that they're going to come que to lo break van a romper. the covenant. Y la Biblia They're dice going to tarnish it. que el pacto, And the Bible says that the aunque sea covenant, de hombres, even if it's of man, ni se cambia cannot be changed ni se invalida. or cannot be Ese invalidated. es el aspecto bíblico, la integridad ante Dios. That is integrity, the biblical aspect before God. En el hombre no hay integridad. But there is no integrity in En man. los negocios del hombre no hay integridad. In the business of man, there is no Hoy integrity. hacen un pacto contigo, Because now they make a covenant aunque with you, sea de palabra, even if it's just by word. y cuando ya no les es conveniente, And when it's no longer convenient, rompen el pacto. they break the covenant. Yo lo he visto otra vez. Mire, ya casi 50 años en el ministerio he visto muchas cosas. Look, I've had almost 50 years in the ministry and I've seen a lot of things. Ya aprendí And I've learned que hay algunos que, mire, that there are some that look, pero no tienen integridad en el corazón. but they do not have integrity in Solo their tienen hearts. palabras. They just have words. ¿Y por qué me he dado cuenta? How can I Porque sus notice? acciones Because their actions no están de acuerdo con sus palabras, are not in agreement with their words. ni sus palabras And their words estar de acuerdo con lo que está en su corazón. are not in agreement with what's in their heart. ¿Cuánta gente me ha dicho: How many people have said, a mí Dios me trajo este ministerio God brought me to this ministry y de aquí no me voy? and I will not leave from here. Si me sacan por una puerta, me meto por otra. If they kick me out one door, I'll go in through the other. Nunca hemos sacado a nadie. We've never kicked anyone out, by the way. Los que no tienen integridad solo se sacan. Those that don't have integrity, they let themselves out. Solo se sacan. They let themselves out. Porque Dios confunde Because God confuses la astucia de los necios. the astuteness of the foolish. Miren la nota que escribí ahí. Con esto voy a terminar. With this, I will finish. Look at the note that is written there. La integridad Integrity no es un resultado del carácter, is not a result of the character, sino representa but what it represents el llamado de Dios. is the calling of God. Y la integridad And integrity no es perfección, is not perfection, es dirección. it's direction. Por eso tenemos que tener integridad hoy y por el resto de nuestra vida, That's why we have to be of integrity now and the rest of the days siguiendo la dirección de Dios. by following the direction of Por eso le God. mencionaba el Salmo 37:25. That's why I was mentioning Psalms Por el 37:25. Señor. By the Voy a Lord. parafrasearlo. I'll paraphrase it. A los íntegros, Those of el integrity, Señor guía sus pasos. the Lord guides their steps. Y cuando tropiezan, And whenever they stumble, no quedarán caídos, they will not remain porque fallen. Dios con su mano Because God, by His own hand, los sostiene. will sustain them. El íntegro The person of integrity florecerá como la palmera. will flourish like the palm tree. Wow. Vamos a dejar un poquito
No para el próximo jueves, porque el próximo la próxima semana nos reunimos miércoles, ¿no es cierto? We won't leave it for next week because next week we have Nos quedamos en la Service segunda Wednesday. diapositiva, Claudita, para que luego me recuerdes. Y entonces la siguiente semana terminamos este tema, So then not next week, but the one after that we'll finish porque this nos topic. falta cómo la integridad se convierte en la brújula moral de los que temen a Dios. Because we still have to talk about how integrity becomes the moral Y compass for cómo those Jesús es el modelo de integridad que tenemos que seguir. that follow God and how Jesus is the model of integrity we have to Y follow. luego, And cómo then, poner en práctica la identidad cada día. how can we put into practice integrity every day? Y terminamos And we finish entendiendo que la integridad honra a Dios, understanding that integrity honors God. nos protege, It protects us edifica a los que nos rodean and edifies those that y surround us construye un legado para la vida de nuestros descendientes. and builds a legacy for the life of our Ahí nada más le descendants. di los títulos. I just gave you the title there Eso lo vamos a basically. desarrollar. And we're just going to develop. Ya vamos a estar después del 24, la próxima semana, jueves. ¿Qué fecha es? Póngase de pie, por favor, ya terminé. Vamos a estar al 1 de julio. No, caramba. El 2 de julio. So July 2nd, No se lo vaya a perder. do not miss out. El próximo 7 de julio tendremos nuestra reunión general de servidores. And then July 7th, we have Este Our leadership miércoles meeting. 24 que viene, this Wednesday, the 24th. vi un pedacito I just saw a de little la snippet biografía en video que está sacando Pastor Víctor Jr. of the videography that Pastor Victor's putting Estoy together. seguro que la gran mayoría de los que están aquí And I'm assured that the majority of you that are here no conocen lo que ahí se va a proyectar. do not know what's going to be projected there. Va a estar muy lindo. It'll be very precious. Va a ver a grandes rasgos You're lo going que to ha pasado see en los últimos 35 años. a lot of range of years of what's happened in the Y past hago un poco 35 más. years. Cuando Dios nos llamó hace muchos años para venir a Estados Unidos. Or even further beyond when God called us to come to Venimos the en United el States. 91. We came in the year Pero 1991. Dios nos había hablado por allá por los 70s. But God has spoken to us around the Fue 70s. cuando Dios me dijo muy pronto. That's when God said very soon. Y lo que Él dijo a finales, mediados de los 70s, What he said in the middle or last years of the 70s se cumplió came to be a fulfilled principios de los 90, at the beginning of the 90s. 70, 80, 90, So 70s, 80s, and then the 90s. 30 años después. 30 years later. Así es que cuando Dios te diga muy pronto, siéntate a esperar. So when God says very soon to you, just take a seat and wait. Vamos a orar. We're going to pray. Padre, te damos gracias Father, thank you en el nombre de Jesús in the name of Jesus por esta plática sobre la integridad, for being able to have this talk about integrity, que es el producto de una buena relación contigo. which is a product of a good relationship with Es el you. producto de la renovación de la mente. That product of the renewing of our mind. Es el producto It's the product de la unificación de nuestros pensamientos of the unification of our thoughts con las verdades y principios de tu palabra, with the truths and principles of your word, para que nuestras declaraciones so that our declarations tengan el respaldo de tu palabra can have the backing y of que your word, seamos intencionales and we can be intentional para vivir de acuerdo a esas declaraciones. to live according to those declarations. Que lo que tú declares That whatever you declare sea lo que está en tu corazón, can be what's in your heart, no solo en tu mente. not just in your mind, Y que lo que tú declares, but what you declare, aunque te sea difícil después, even if it seems difficult for you later on, hazlo. do it. Si dijiste que vas a hacer algo If you said you were going to do a something, tus hijos, a tu esposa, a tu familia, you're going to do something to your children, your wife, your family, hazlo, do it, porque ahí hay integridad. because there is integrity there. Padre, gracias por la vida de tu pueblo Father, thank you for the life of your people que se ha dado cita esta noche that made sure to come tonight para escuchar esta linda palabra. to hear this precious word. Padre, por favor, que podamos llevarla al campo de la práctica, Father, please, may we take it to the field of que practice, seamos completos, that we are able to be full, que seamos sin rupturas, that we are not with any que lo que ruptures, somos internamente but that we can do it internally lo seamos externamente, and also be it y externally. que lo que decimos And whatever we say sea lo que hacemos. is what we do.
Padre, porque así Father, for that way, tu evangelio impactará your gospel will be able to impact por nuestras palabras, by our words, pero verán nuestros hechos. but they will see our acts. Porque a eso te referiste tú Because that's what you were referring cuando to dijiste que nuestras obras when you said that our works deben ser alumbradas should be shined para upon que sean vistas por todos los hombres. so that the men can see it. Padre, bendice a tu pueblo, Father, bless your people. guárdalo, protégelo. Protect them. Keep Gracias them. por todos aquellos que han estado en línea el día Thank de you hoy. to all of you that were with us online today. El domingo Sunday, a las 10 de la mañana 10 a.m. tenemos una transmisión poderosa. We have a powerful transmission. El día de mañana hay velada de oración Tomorrow we have night vigil a partir de las 9 de la noche. starting at 9 p.m. Y el sábado And a Saturday, partir de las 9 de la mañana 9 in the morning, tenemos el Frente Profético Ministerial we have the prophetic front con ministerial el tema Guerra Espiritual. with the topic of spiritual Amén. warfare. Ya lo vimos en los anuncios. We already saw the announcements. Recuerden que les dejé una tarea el domingo. Remember, I left you homework.